बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे, उम्मीद है कि सब अच्छे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। आज हम आपकी उर्दू की बुक में सबक नंबर 7 तारे नज़्म की पढ़ी थी पिछली नशिस्त में। आज हम उसके मश्की सवालात कर लेते हैं। बच्चों, मश्की सवालों में पहला सवाल हमने कर लिया था अल्फाज मायने का। आज दूसरा सवाल है कि हमने क्या समझा। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पूरी करें। जैसे उन्होंने दिए हुए हैं लफ्ज़ चमक, दोस्त, नींद, जागे। अब उन्होंने ये मिसरे दिए हुए हैं। मिसरे एक लाइन को कहते हैं। जब नज़्म होती है 2 लाइनों को हम शेर कहते हैं और एक लाइन को मिसरा कहते हैं। रात आई और डैश तारे, जागे तारे। कि देखो कैसे डैश रहे हैं, चमक रहे हैं। देखो कैसे चमक रहे हैं, लाखों में लाखों हैं ये डैश हमारे दोस्त हमारे। सो जाते हैं, क्या है, डैश के मारे, नींद के मारे। शाबाश, ये तो सब आपको ज़बानी याद होगी, वेरी गुड। दिए हुए अब सवालों के जवाब हमने देने हैं। दिए हुए सवालों के जवाब दें। अलीफ हज़ारों की तारों की सूरत कैसी है। तारों की जो शक्ल है या सूरत है, नन्ही मुन्नी, छोटी, गोल मटोल और मोटी है। तारे क्यों थक जाते हैं। तारे चलते चलते थक जाते हैं। ये नज़्म किसने लिखी है। ये नज़्म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की लिखी हुई है। रात के वक्त आसमान पर तारों का मंज़र आपको कैसा लगता है। 2 जुमलों में लिखें। रात के वक्त आसमान पर तारों का मंज़र बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आसमान पर ऐसे लगता है जैसे मोती चमक रहे हों। बच्चों, मिलकर करें बात। जोड़ियों में बैठ कर एक दूसरे को नज़्म तारे सुनाएं। ये आपने याद करके एक दूसरे को सुनानी है। और हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज की निशानदेही। ये बच्चों देखें, हम आवाज़ अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ों वाले होते हैं उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। जैसे छोटे छोटे, फिर आगे है मोटे मोटे, फिर सारे तारे, फिर चमक रहे हैं, धमक रहे हैं। चमक और धमक ये हैं हम आवाज़ अल्फाज। फिर प्यारे, आगे फिर तारे, चलते चलते, मलते मलते, ये सारे हम आवाज़ अल्फाज हैं एक जैसी आवाज़ों वाले। मारे और फिर तारे। फिर इस शेर में है कि नहीं है नहीं है। फिर लाखों हैं ये दोस्त हमारे और तारे, ये हो गया। फिर बुलाओ, लाख बुलाओ, आओ आओ, ये सारे हम आवाज़ अल्फाज में। फिर तुम्हारे तारे, ये सारे आपने। नेक्स्ट बच्चों है कि लफ्ज़ों का खेल है। दिए हुए मोमे में आसमान पर चमकने वाली चीज़ों के नाम छुपे हैं, चुनकर नीचे लिखें। जैसे आसमान पर ये क्या है, सूरज। पहले क्या है, सूरज। सीन वाओ रे जीम, क्या बना, सूरज। यहाँ पे हम लिखेंगे सूरज। फिर आगे है चाँद। चे अलिफ नून दाल, चाँद, नून गुन्ना दाल, चाँद। फिर आगे ये तारे। ते अलिफ रे बड़ी, ये तारे। क़वाइद सीखें। कलमा। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें। इनमें कलमा को नुमायाँ किया गया है। मैंने पानी पिया, सब ने रोटी खाई। कलमा क्या होता है। कलमा किसी भी चीज़ के नाम को हम कहते हैं। जैसे मैंने पानी पिया, पानी इसमें क्या है, कलमा है। सब ने रोटी खाई, रोटी कलमा है इसमें। महमल। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें। इनमें महमल को नुमायाँ किया गया है। महमल कौन सा होता है कि जो बेमानी अल्फाज होते हैं। मैंने पानी वानी पिया, इसमें वानी क्या है, वो महमल है। सब ने रोटी वोटी खाई, रोटी वोटी, वोटी इसमें महमल है। नुमायाँ किए गए अल्फाज में से कलमा और महमल अलग कीजिए। जुमले, कलमा और महमल। अच्छा, ये उन्होंने जुमले दिए हुए हैं। हमने गोल मटोल तारे देखे। गोल इसमें कलमा है और मटोल क्या है, महमल है। ये बचा खचा,
کھانا کون کھائے گا، بچہ جو ہے یہ کلمہ ہے اور کھچا یہ محمل اس کے طور پر استعمال ہوگا۔ جنگل میں سچ مچ کا شیر تھا، سچ کلمہ ہے اور مچ کیا ہے، محمل ہے۔ نیکسٹ ہے کہ پڑھیں، دی ہوئی نظم غور سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دیں، جیسے میری گڑیا بھولی بھالی، نیلی نیلی آنکھوں والی، گود میں لو تو آنکھیں کھولے، میٹھی میٹھی بولی بولے، گود سے اترے چپ ہو جائے، آنکھیں موندے اور سو جائے، مجھ سے کھیلے آنکھ مچولی، میری گڑیا ہے ہم جولی میری دوست ہے اور آنکھیں موندے آنکھیں بند کرے۔ یہ محمد اسحاق جلال پوری نے لکھی ہوئی ہے، اس کے شاعر ہیں۔ اچھا، گڑیا کی آنکھیں کیسی ہیں، انہوں نے سوال دیا ہوا ہے، آپ لکھیں گے کہ گڑیا کی آنکھیں نیلی نیلی ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ گڑیا کب آنکھیں کھولتی ہے، جواب ہے کہ جب گود میں لے تو آنکھیں کھولتی ہے۔ اچھا، پھر نیکسٹ سوال ہے کہ گڑیا کون سا کھیل کھیلتی ہے، جواب ہے کہ گڑیا آنکھ مچولی کھیلتی ہے۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ ایک بچی دکھائی ہوئی ہے اور اس نے یہ اس کا ڈول ہاؤس ہے اور یہ اس کی ڈول ہے اور یہ بھالو ہے، یہ دونوں باہر بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کیا آپ لوگ بھی کھیلتے ہو بچوں؟ جو کھیلتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ کچھ نیا لکھنا ہے آپ نے، دی ہوئی تصویروں کے عنوان لکھیں، نیز ہر تصویر کے بارے میں 3 جملے بھی لکھیں۔ دی ہوئی تصویریں یہ کیا ہے، یہ کھیل کا میدان ہم اس طرح لکھیں گے، اور یہ کیا ہے، جماعت کا کمرہ ہے۔ اچھا، کھیل کے میدان کے بارے میں ہم لکھیں گے، کھیل کے میدان میں بچے کھیلتے ہیں، یہاں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، بچے جھولے مزے سے لیتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں بچے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جماعت کے کمرے کے بارے میں ہم نے 3 جملے لکھنے ہیں۔ یہ میری دوسری جماعت کا کمرہ ہے، اس میں تختہ سیاہ بھی ہے۔ تختہ سیاہ کس کو کہتے ہیں، بلیک بورڈ کو کہتے ہیں اردو میں، جس میں ہماری استانی صاحبہ کام کرواتی ہیں۔ مجھے اپنی جماعت کا کمرہ بہت پسند ہے۔ پھر آگے ہے کہ آؤ کریں کام، جوڑیاں بنا کر سبق کے اہم الفاظ کا املا ایک دوسرے کو لکھوائیں، یعنی جتنے بھی اہم الفاظ ہیں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کے آپس میں مل کر آپ نے یہ کلاس روم میں کرنا ہے۔ سب بچے مل کر ایک دوسرے سے یہ آپ نے ٹیسٹ لینا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ایک دوسرے کو لکھوانا ہے، اور یہ املا کا کام ہے، یہ آپ نے کلاس روم میں کرنا ہے اور اس کو اپنے استاد محترم سے چیک کروانا ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں، اچھا سا پیارا سا، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بچے میرا یہ لیسن پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔